हेलो गति को चलका पे तय बड़ा अशोक ने मौज के बना बड़ा पे इन दू पे मेरम इदी का कोई अति हनी पे नल लड़ाई कना हनी अंडे अंडे तीन कोई तिंगू कना बाबू तकिन ना बना हर और इन दोनों अंडे दुड़ू कना डबरू लगे बोले और इधर बुन डबरू तरह हनी हनी गरम कनाय डॉक्टर कथा हिजुना है चिका कनाय बुन नेल काय लगे तीन घड़ी बाते हिजु कनाय और हकिन हफ्ते किन चलाव कना हकिन तीया नजारा नौका कना ओंडे दाग डोभा कना नौका पे नेल दाड़ी कना होय ओंडे कदम बुटू रे दुड़ू कना इन दो आंगो तुद का होय तुद कनाई दुड़ू कनाई नौका ते घास ओना चे घास को मेता होय ओंडे कमेंट रे लई तबुन पे ओना दो चे कना होय पे नेल दाड़ी कना होय कमेंट पे लैया चे ये कना नवा दो नवा लई तबुन पे अंकिन हते रे तिंगू कना अंकिन बाबू तकिन किन डी संगी रे नुकिन जूम आउट इना नुकिन नोंडे नेल के किना पे ओना इन तायम रे मेना ओनवा तो कदम दारी कना नेले बुन तीन आने बाते हिजु कनाय डाक्तार वीडियो कंटिन्यू नेल तबुन पे आम मुचाद धारी नेल तबुन पे नेल काय लगे बुन तीन घड़ी बाते हिजु कनाय ओंडे कोय बड़ाय दाय उन पे नेल दाड़ी कना हुई मैं दुड़ू कना इन दो मिद घंटा कथा लगाया हिजुते आदो बुन नेल काय लगे अपेक्षा लगे बुन मुचाद धारी वीडियो नेल तबुन पे दो पे लाइक तबुन पे और शेयर पर तबुन पे वीडियो कला नंगिन खो हिजुआय कला नंगिन ताय ओड़ा आदो ओका खना हिजु कना नेल तबुनाय मुचाद धारी नेल तबुन पे मुचाद धारी ओंडे मने मिटे तो बांग हुई कना नेस तो कालम से दका गोलिंग चला लना तिहिन बाय आय हाँ बुधवार तीन खिचड़ी नाम को हेज गया बकिन हेआ एकेन टिफिन लिंग अगू कदा ना करे हाकू को तहलना अड़ी जाक ने करे ना करे ओना गोडा रे
गोटा करे को तहन ना नौका तहन पिंडे चतान ते दाग तुक अंते एकदम नौकाते गोटा पेरेज कान नॉय आंजेद चाबाव कना तो कयेक दिन सितुंग रेगे आंजेद चाबाव कना किन किन हिजुग कना अतिंग खना नुकिन हिजुग कना किन बई बईते हंकिन पे नेल नाम दाड़ी किन कना टमाट डुबुज के हिजुग कना हेज सेटर लेन गिकिन आर हिदु अपेया आर उनी अपेक्षा रे मिनिया तीरे हिजुग कनाय मिद घड़ी हमकिन नोडे किन दुड़ुब ना हमकिन हाते रे हमकिन नोडे तीन लांगा तीन लंगा आए नकिन ये कना बुनियल काय लगे बाबा रजनी मच भाई क्या बता दिया मुझे घंटा बात किंतु कासबो एखाने जदि आर मनते सुई लागबे नाकि मते लहाते लकास चेरा मेन का उनी नंदा हिजु आय आदा हिजु कना से बाय लहाते लका पे ठोक लिnye उनके पे कायम ने पे या पे मने के मेन का दिया हेला रे गरम कना हला हला को दिछि दम दे हला हम को ना मखा माय हे लंगा चिंता गनी के बने डंगा जाता वही कंते ये टिकला के लिए उड़ा जाना टिकरी ना मोटा पिंडा गुडू ना पचला मोटा है ना गुडू दाग गयो ना बनु terus saya कार ते दाग ना बनु आई थी मेला तब का मेला डबरो भई मेला मैंने बुइन को जी ना बन ना ने ता कते ना पी के केले को बोला को ना बन दिन से बार ये किन चलायन डबरो हड़ा कते गुडू का किन चलाव ना कता पार मिद दिन आवरे जम लगा चलिया गुडू इन्ना दिन को हे कना मिद दिन गुडू जिल के जम लगा गुडू गई किदा गुडू हम जब चीज ने कजर वाला ना गुडू गई ताई यार है कताई पाई जम कताई जम के बाद को ठे जम का रे प्लाई दे ना की गुडू जिल ना नाम निसे ना बन सरी बगमन का दा कोई तिने चिया कालम चला गुडू का अंडे से गुडू बम्बी रे जम चुकी थी माने गुडू दारुन जम ची बम्बी रे जम चुके ले दस चे दा कम जम गुडू बम्बी गौड़ वाला ही ताई कना हजू गौड़ अगू गौड़ हवाई गई दाई हला नहीं फोन दी था ना हला हवाई ना बाई नाम कताई कताई आतिंग ही फोन का दिया अरे नाम दाई से बाई नाम दाई आर्मी दाई फोन यहाँ सिम हो तीन दाई
चलका तीन बड़ा अड़ी कजाक किन हाडे किन चलावना अंतरे तेकिन चलाव कना किन किन संगी किन चलाव कना दालान किन चलाव कना चे हजूना से बा हजूना वहाँ चप्पल उड़ी कमी बेगरते कमी बाम बेगरते कमी टमी बांग ना चप्पल बी ये किरीन नौका उड़ी तोल कदे इनका काम दो चलना मोटामुटी नोटा दो ठीक गया नोटा गे जम जगह इना तपा कालकाኝ टेक्निक कदा पेनेलदा वीडियो शेयर पोस्ट तबन पे लाइक तबन पे और सब्सक्राइब करते दो कताबन पे उनका नवा नवा अपडेट वीडियो बनावा सपोर्ट पे इमाኝ खाय मजते ब्लॉग वीडियो बना तबना इनका सपोर्ट पे खाय सपोर्ट बापे खाय चिकाते ब्लॉग वीडियो उदूग पे शेयर पोस्ट तबन पे सब्सक्राइब करते दो कताबन पे जोगे वीडियो अपलोडा जो को लहा पे नेला सब्सक्राइब ते तो पैसा बांग लगा फ्री गया कोनो पैसा टका तो बांग लगा नेल काय लगे बन तीन दे होय नेल तला गुहू तो तेरे पिछले जग में leave me onde balti da diarda der loda चला लें काय लेंगे जी जोगे हो हाँ
ওই গাইতে না हाँ ওইটাই তো বাচ্চা থামছে না हाँ ওইটাই হ্যাঁ हाँ সুই করার পরে বাচ্চা দেখালে তাও থামছে না একবার তো দেখাইছিলাম তাও হচ্ছে না হচ্ছে না তো হুম চল তাকে করে দেখো তারপরে লুকাইলে গেলে রে মাস্টার অনেক শয়তান হ্যাঁ হর হর ঠিক টাইম না বললা চিন্তা মত করো হ্যাঁ 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 तमें तीन की फिर गरम दायित्व शुरू होना দাদা ঘটনা আছে দেখেন আপনি ছাড় দেখালেন 2-3 বার সুই করা হলো বাচ্চাকে ও রাখতে পারছে না এটাই না কারণ যেহেতু বাচ্চা থামছে না তাহলে আপনি আমাকে আবার ফোন করেছেন আমি আপনার বাড়িতে আসছি আবার যদি সুই দিই যদি আবার মিসটা হয় তাহলে সারা জীবন আমাকে এরকমই করে যেতে হবে মানে সারা জীবনটা আমাকে এরকমই করে যেতে হবে এর পিছনে করা যাবে আমি বলছি কি একে না চিকিৎসা করে নেন तमें हम दुनिया तुम देना सुई टुकाई অর্থাৎ ওকে ওয়াশ করেন আগে আচ্ছা এইবারটা দেখা শোনেন ওয়াশ করার পরে একটা ডাক ছেড়ে দেন তারপরের ডাকে ওকে ভর্তি করান আর কথাটা বুঝতে পারলেন তাহলে আপনার গরু আশা করি বাচ্চা থেমে যাবে আর যদি মনে করেন না ডাক্তার দামে এইটা বার দেখবো তারপরে চিন্তা ভাবনা করবো সেটা আপনার ব্যাপারে আমি যেটা আপনাকে খুলে বলে দিলাম এটা দিল থেকে মনের থেকে আপনাকে খুলবে আপনি পরিশান হচ্ছেন আমরাও পরিশানি হচ্ছেন কারণ টাকাটা কুল গাছের পাতা না যে গাছটা ঝাঁকালে টাকাটা পড়লো এটা না টাকা কামাই করতে বহুত কষ্ট লাগে तमें निये हम देना सुई टुकाई एक बार तारा पर सुई दे जे है बेटा पैसा दूँ सुई दे नहीं बार আমি টাকার কথা বলছি না না তো থোড়ে মেন্দা উনি বাং ইয়ে কেনা উনি উনা মেন্দা উনি रोचे ना ওয়াস লেখায় सफा जो ক্লিয়ার दुबगी भाई ना निये तुम नेल के पूरा तो दिखा जाबे মানে আমি যে পরিশানি হচ্ছেন আমি তো পরিশানি ডাক্তার তো হচ্ছে ডাক্তার তো সাথে সাথে পরিশানি হচ্ছে। আপনার গরুটা এতদিন বাচ্চা দেওয়া উচিত ছিল শালার বেটা শালা এখনো বাচ্চা দেয়নি হেডি হারাম জাদা খানা তা যাই হোক এতদিন বাচ্চা দেওয়া উচিত ছিল দিল না এটা তো হয়ে গেছে তোমাদের সুইতে তো এবার ঘটনা হচ্ছে যে এ এত পরিশানি দেখেন আপনাকেও পরিশানি হতে হচ্ছে আমাকেও হচ্ছে তা আমি বলছিলাম যে এবার তো গরম হয়েছে এবার ওয়াশ করে নেন ওয়াশ করার পরে ভিতরে যা নোংরা মাটি যা আছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পরে মাঝে একবার গরম হবে ওই ডাকটা ছেড়ে দেবেন তারপরের ডাকে পাল ধরেন ও ভর্তি থেমে যাবে আর তাতে যদি মনে করেন না আমি এটা সুই করেই দেখবো তারপরে এবার আমি চিন্তা করবো সেটা আপনার ব্যাপার আমি এটা খুলে বলছি দিল থেকে ওদিক মানে আমার মনের কথাটা বললাম ওটা এখন দাদা আর বৌদি আপনারা দুজনে ডিসকাউন্ট করবেন চিন্তা ভাবনা করবেন ये सुई ची हम बुगी बनिए तुम हुई खाई अब खा बदले गई गलाम बदले चे ओ खा बाय हम ये बना दे चे বাবা इंगे मेंदा ये चे हम सुई ची हम बुगी फोन पे कया बिजा बनता है दिन को ये चली था कुली में बड़ा এইবারটা দেখা যাক আচ্ছা আচ্ছা না সেটা খুব ভালো আমিও চেষ্টা করবো যে मुहर्रम को है खाना आए हम মানে আমিও চেষ্টা করবো যে আপনার অন্তর চেষ্টা করবো যে যাতে থেমে যায় सलाम नहीं শালা জল একাই উঠছে क्या तो डूंग नंद को था सिटिंग डूंग kan ya bumbu puna
दाम मत है मत हम फोन पे ते हता में फोन पे हो गए हाँ फोन पे हाँ हमें कैश नहीं कैश नहीं कैश खाली अल्प अच्छी जाते पर नहीं कैश किसी दिए देन और किसी फोन पे दिए देन सब फोन पे दिए दिले हमारा আর সারা দেবে না আমার আবার সারা ছেলেটা শয়তান এটা যে আছে ছিল এটা ছিল তোমার কি করবে এমনি তো বিয়ে থা করেছে হ্যাঁ এমনি তো বিয়ে থা করেছে ওই ক্যাশ পেলে আর ও আর যায় না মানে ফোন পে ওর ঢুকে গেলে আর ওটা আর যায় না ওটা ওর ওটা ওর 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 হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটা বলে ওর কয়টা আমি কামাই করেছি আরে আমার টাইটা ওটা টিঙ্কি চে লাগা যায় এটা গরম আছে ঠান্ডা ঠান্ডা হ্যাঁ আদে দেখেন এটা তো ঠান্ডা সব লাগাবে সাব কাজ ওনা ফ্রিজ কেনা ফ্রিজ ফ্রিজ রে বাঁধা লাগানো ইয়া হ্যাঁ जिल तू दो कम से फ्रिज रे 15 दिन 20 दिन ठंडा बांध का सुई जो लगा जवाब হ্যাঁ अब चिका करना नहीं है তাহলে ছেলে পেলে এত বড় পাজি न्यू ईयर चिका करना अब কথা শোনা না সুমিয়া কুসু ধারে আমার একটা ভাস্তা ওর মার শোনা নাকেরটা हां মানে কানেরটা শাখা তারপরে গলারটা বিক্রি করে শালার বেটা শালা কালকে গাড়ি না চালাতে বেটা আছে না হ্যাঁ এত বড় শয়তান আর এত বড় পাজি ওই সোনা দানা বিক্রি করে মোটরসাইকেল নিয়েছে কালকে অনেক চালাক জানেন वो शौक আছে গাড়ি চালাওয়ার শখ আছে গাড়ি তো আরো বাড়িতে আছে না ওই আরো অন্যটা নতুন ও ওটা বুড়া হয়ে গেল তাই না আমরা চালাচ্ছি না বুড়াটা তোরা বুড়া হয়ে গেছে না আর ও তো এখন জামানায় আছে কাবিলে মার সোনা দানা বিক্রি করে গাড়ি কিনে নিয়ে গেল সুমিয়া কুসু আল্লাহর বেটা আবার নিবে বাবা হ্যাঁ আবার নিবে বাবা চোদন পাবে বাপ চোদন পাবে হ্যাঁ চোদন পাচ্ছে ও তো আর কি চন্দন পাবে চোদন পাবে বাবা মা ওটা নিয়ে ঝামেলা চলতেছে গাড়িওয়ালা গাড়ি দিয়ে দিয়েছে গাড়িওয়ালাকে বললাম যে আপনি গাড়ি দেবেন না তো বলে যে আপনার ছেলে 25 বছর হয়ে গেছে ও গাড়ি নিতেই পারে হ্যাঁ পুলিশকে কমপ্লেন করলাম পুলিশ বলেছে যে বয়স কত বলে যে 25 বলছে এখন ওর ওর ইচ্ছা ওর ইচ্ছা এখন নিতে পারবে ও নিতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশও শালা আটকালো না পুলিশ তো আবার দালাল জানেন কি কব 18 পার হলেই তো সব কিছু করতে পারবে তা পুলিশকে বলা হলো যে ও বাড়ি থেকে বাক্সের ভিতর থেকে সোনা দানা ভেঙে নিয়ে আসে বিক্রি করে তারপর গাড়ি নিচ্ছে বলছে অন্য লোকের ঘরে গেছিল না আপনার ঘরে তেমন আমার ঘর থেকে আমরা বললাম আমাদের বাড়ি থেকে এনেছে হ্যাঁ তা অন্য কারো বাড়ি যায়নি তো বলো না আমার ঘর থেকে এনেছে তো বাড়িতে বাড়ির ছেলে এনেছে আবার বাড়ির ছেলে গাড়ি নিয়ে আসতেছে হুম সুমেন্দ্র পুলিশও সারা আরো বলে যে না ও এখন সোনা দানা বেচুক আর যা বেচুক আপনাকেও udah iya barcet kak kena nyel kak lagi tar banget porete buju yuwa wando was laga se cek laga ayma dhalim bet sui coki dia bang yuk kena niye bare cek laga kena nyel tahun pe kiklia tangi hel na tinggal bukin hek kena mau penyel lagi kena tipin ting तीन बुधवार का नाम है ना तो चला करना आते
ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱜᱮᱰᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱵᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ